Bonjour, bonsoir ndugu zangu mahali popote mnanifata. Kivu Ripoti 75 inakuletea matukio na mambo yote yenye kunapita ndani ya Kongo na fasi zingine. Mapambano makali sana yanaendelea kati ya wazalendo na M23 mu territoire ya Mwenga. Donc bazalendo ya General autoproclamé Ruma Hondwa balivamia maposition ya baradi M23 kule milima ya Muhuzi. Muhuzi inapatikana mu territoire ya Mwenga. Donc balipigana pale mpaka bakapiga M23 bakabatosha mwa ile position nye balikuwa pale kumilima ya Muhuzi na wakakamata basodaka 5-6 hivi ya RDF M23 bako mateka mpaka sasa hivi vita inaendelea. Huu kiongozi wa mouvement IPC General autoproclamé Ruma Hondwa iko na kolera ya mingi na iko nalalamikia FRDC mupatie bifaa vya kivita. Donc yenye anataka ye ni appui na bifaa vya kivita tu. Kama FRDC haita ba appuyer boke yenye banataka na bifaa vya kivita. Donc iko nalalamika bamupatie bifaa, iko tayari kufagia territoire ya Mwenga yote kwenda mpaka Walungu. General Ruma Hondwa iko na akize FRDC bale bato kama ya sekteri yenye biko pale balikuwa biko wakati yeko napigana iko nafukuza aba RDF M23 kwa napigana nabo milima ya Muhuzi. Asema kiongozi ule wa FRDC mwenye anapatikana kule kama njo colonel na nule mwenye peke kwa nasema alikuwa kwa namuite kwa namwambia astope vita. Yeye deja iko napigana niko nafukuza ba M23 ule kiongozi wa FRDC kwa namuita anambia stope vita. Njo kwa najiuliza ni nini njo nyeko naendelea. Ulishakaona wapi mtu kwa napigana. Donc alishavamia na alishafukuza ba M23, alishafukuza ba enemy ku position yenye balikuwa bako nakimbia. Yeko nafatana nabo, yeko mu action kisha muko namuita asema aache vita arudie nyuma. Ulishakaona wapi vitu vya hivi? Njo vitu hivi namuhuzunisha sana. Huyu baba anatomboka sana. Yeko najiuliza banduku mumutoshe ule kiongozi wa FRDC mwenyeko kule, sababu anaonesha kama naye ni mmoja wa M23. Koma mtu atakako napigana, alishafukuza baadui kwenye balikuwa. Iko na mu action, iko nafatana na bale baadui biko nakimbia na alisha kamata bengine. Sasa mnabaona pale ku photo, kisha mnamuita mnamwambia astope vita. Sasa ile kumwambia astope vita na maanisha nini? Si maana yake mnataka bale batu barudie wende petetre bamuue. Basi na hii vita ilikuwa ni jana le 8 juillet 2026. Donc tangia asubuhi balikuwa biko napambana kule. Ukiongozi wa bazalendo ya IPC General Ruma amepigana na RDF M23 bamesambaratika vibaya na ameshika pepere batano basita hivi. Sasa ibako mikono yake iko nachunga gisi ya kubapeleka kwenda kubapana kwa FRDC. Sasa gisi banafanyaka siku yote paske bo haba kwake nafasi kwenye banaza baweka banapiganaka bakishika mateka banaenda kuipana ku FRDC. Sasa huyu kiongozi iko naomba appui ya FRDC, na kama hakuna appui bampatie bifaa vya kivita. Yeye yenye anaomba ni bifaa vya kivita tu, paske anasema iko na batoto, maana yake iko na kikosi kenyewe kinaweza kuclean ama kufagia ba M23 bote mteritoire ya Mwenga na territoire ya Walungu yote. Donc bale bato biko pre, lakini politiki yenyewe iko naendelea musidi Kivu njo yenyewe iko na bashangaza, sababu biko pre. Donc biko nakuwa na jidone wakati moya banavamia maposition ya baradi M23 banabapiga kweli, paske selo information yenyewe imepita kule milima ya Muhuzi mteritoire ya Mwenga. Baradi M23 ba mingi bamepoteza maisha, batano kama basita bameshikwa na bableseni ba mingi. Donc ba M23 balikimbia bakaabandone batu yabo wenye balikufa, mpaka sasa hivi bako mmashimu, balishindwa kurudia kwenda kukamata maiti ya benzabo kule. Basi bazalendo balibawashia wa RDF M23 moto mteritoire ya Mwenga kule kumilima ya Muhuzi, bamesambaratika vibaya saa gisi umesikia. Donc kule ilikuwa ni fire. Kuko ma video zenye ziko na circuler deja mu social media na mafoto, kwa ukweli hawezi kuangalia, maana ni hatari, maana hakuna tena namna ya kuexplique. Malgré niko naona ba M23 banaanza kujitapatapa, naona kama Lawrence Kanyuku iko alikuwa kule nini Minembwe iko nalalamika asema palangani botaba. Sijui tunajiuliza banani ndio walipalanga na botaba. Repli strategique kidogo yenye FRDC bazalendo banafanya. Donc M23 RDF banachanganikiwa, banasema banatenda Kinshasa. Wakati baliingiaka balifika Goma, balisema kama turu wa 4 mois tuko naenda Kinshasa. Leo tunaenda kumaliza kama ni miaka 3, kama ni miaka ngapi hii inaenda kuisha. Biko na mangamanga tu hapa Munoro Kivu na Sud Kivu, hakuna kwenye biko naenda. Leo inakuwa njo vita kwenda kumasakre population. Bakisha masakre population banakuwa nalalamika ase tuliua basoda ya Burundi, tuliua ba FDLR. Donc on a comprendre kama kweli hapa watu ni watu beba nachanganikiwa, kichwa vyabo binachanganikiwa, habaywe nabo namuna ya kufanya. Ona tu ni vita, habawezi kusema tunashindwa, bako tu pale oblige kuendelea kujikaza vile paske hakuna namuna ingine ya kufanya.
na habana kwa kukimbilia paske wale wakongole bote wiko muhimu Ventura bote washakuwa ni mateka ya Kagame. Hakuna mwenye atajitosha pale, mwenye atapima kujitosha pale batamuua. Sasa kisi baliua Magloire Paluku, unaweza mnakumbuka Magloire Paluku alikuwa shajitokea yake juba limudanganyaka kusema atakuwa guvernere wa Nord Kivu. Wakati baliingia banenda tu kusokulokota soda wa mulongo wa Rwanda mwenye hakuwahi kufanya hata na primaire ale banalokota mtu mwenye hawahi kuwa hata na cheo ya kaporale, hakukuwaka naye ale banamutia asenjo anakuwa guvernere. Imagine sasa, sikia kwa français ya guvernere wa Nord Kivu, guvernere sijui kama ni Wagoma, tasema ni Wagoma parce sio Nord Kivu yote ndio wana contrôler. Sikia Monsieur Michel, au nom de notre équipe et au mon propre, je dis merci beaucoup. Unaona mtu mwenye anaikalia Nord Kivu njoo ule, unasikia bia anasema pale kaka wa batu inosa wa batu hayu yake kitu ni soda tu anaya kuchinjana kule mpori, njoo kazi nyali kweko nafanya ye ule wanaenda kumbandika anakuwa guvernere wa Nord Kivu. Kazi ni kusinyeto hata barua hayo kusoma, inaomba atafute mtu mwa njoo kwa namsomea. Njoo mwenye anaikalia ba korone nanga batsomi donc ba intellectuel bale ba Laurence Kanyuku ba Arimaji bale bote bakina kama safu bale bote benye munajua bwana huyu mwenye hajua yake kitu njoo mwenye anaikalia anapiga fimbo mwenye anataka anaacha mwenye abana kia kusema. Sasa ndugu yangu senye Banyarwanda batabambia muko bichuchu hamuna akili mutalalamika asema banatutukana. Njoo maana mubache tu babatukane paske ni vitu vya ajabu kabisa. Dunia mzima iko na shangaa. Banasema kwa ukweli kama kuko batu benye habana akili nombre kabambi tena basomi benye habana akili nombre kabambi bako Kongo. Imagine iletre mwenye hakwenda na ku primaire hii primaire hakuwahi kuingia amo, anaenda kupata baba mzima mwenyewe iko sijue kama alifanya peut-être ni ma relation internationale iko na madiplome ya mauniversitaire, anakuikalisha na tupesa na anakutia fasi mwa anakuwa na kuintimidea, hauna kia kusema na anakuambia hautatoka hapa juu tu ya tupesa. We mtu mwenyewe uko na niveau moja ya masomo mwenyewe unaweza kucheza na psikolojia yake gisi unataka, lakini huyu bwana iletea na kuikalisha fasi moja na unakosa kia kusema. Mtu mwenyewe akusoma iletre njoo anakuwa na badikte nyie basomi ba intellectuele, mwende ku television mwende ku media museme hivi na hivi na hivi na hivi. Mwenye atavuka nje ya ile bena bambie kichwa inaruka. Ndio banaenda njoo vile sie M23 ni ba Kongole. Huku communauté internationale inasema kama M23 haiko ba Kongole, ni jeshi ya Rwanda njoko Kongo inavamia Kongo, iko na wa population ya Kongo. Lakini kwa kuwa hivi biswa design intellectuel hii group ya bichwa bunga bisu zome vya Kagame banavitia pale na banaanza kubidictate kisi bitasema habina kia kusema. Ukibiuliza paske biko na yua kabisa tukienda andeoro ya binyea balisha kutuambia bichwa bitaruka. Mimi nakwambia bale kisu kuna baona pale Goma hakuna hata mtu mwenye kuna ruhusa ya kutoka tena, bote bachaka shikiliwa pale. Iwe baba Laurence Kanyuku bakina Arimaji bale bote bakina Korone na bote hakuna mwenye kuna ruhusa ya kutosha migulu yake pale useme kichwa inaruka. Wakati Magloire Paluku wa batu walijionea sema kumbi batu hawa batu bana nikosea habako oneta alikuwa shajendea yake mpaka Uganda, banaenda kumkamata kule Uganda banamurudisha banakaya kumuuia hapa Mugoma. Tuko na bambia nye bakongomani mutamalizika haba batu batabamaliza. Imagine muko ndani ya nchi yenu lakini ba étranger biko nakatala musiseme. Kila mwenyewe atasema banaanza kumutishia, kila mtu mwenyewe atasema banaanza kumutishia. Uko nasema uko ndani ya nchi yako huko ndani ya nchi yabo bana kutishia ndani ya nchi yako, bana tafuta bakuue. Kisha muko nalalamika asema M23 ni bakongole ba wapi? Muko na masakre population busiko na mchana, mnashinda kwenda kufatana na FRDC. Mupigane njoo mupigane na FRDC na bazalendo. Apre bazalendo kubatengeneza kule munakimbia, muko na uwa njoo population asema tuliua ba FDLR. Ba mama batoto muko na baua busiko na mchana, sisi tuliua ba FDLR, tuliua ba soda ya Burundi. Wapi? Mbona ile maiti ya basoda ya Burundi nyinyi mnasemaka muliua? Hatuyawahi kuona hata maiti moja ya basoda ya Burundi. Mutuoneshe iko wapi? Ni wapi njoo kwenye muliuia basoda ya Burundi? Munaleta haya kweli?